ها شوف زيت نظيف صح؟ ايه yan yung langis niya. في حديد اي شيء؟ ما في. ما في صح؟ خلاص. في مشكلة قاطعة. ها؟ قلب. قلب؟ قلب. ليش ما في فوكس هذا حيوان؟ ها؟ فوكس ليش ما في فوكس؟ كده. أنا أسوي فيديو، أنا مهندس. مشكلة يا زول. ها؟ أكيد هذا يعني قلب يجي فين؟ هذا حق فاكسين هذا. والله صح؟ ليش ما في فوكس؟ سير أول، سير بعدين. ها؟ بعدين؟ صح. والله أيوه بعدين تعب مشكلة. Kailangan pupukin kasi may dowel sa likod niya. Hindi makita. Bawagan mo bago tanggalin. Alit katir tarik kain taan ni. مشكلة الاثنين مرة فوق سير. صح؟ كده بس واحد مرة بعدين. Ayan na yung compressor. Diyan yan idadaan sa taas. Oh, may socket pa sa likod. Pagka napalit ng engine mount, yan yung dapat ingatan. Baka tamaan ng tools yan pag nagpalit ng engine mount. Kalapit lang kasi yan. هذا في 8 سلندر يجوز؟ ها؟ جايبين في 8 في والله ممكن ركيز برضه فلبين. yan yung check natin yung langis. मैच है भारत जी मारे साहित्य वर्ष Winset rakit ano yung lagyan pala. Yung lagayan yan. Ha? شوف زيت نظيف صح؟ Eh. Yan yung langis niya. في حديد اي شيء؟ ما في. ما في صح؟ خلاص.
Kalas jadid. New one. Tis kalas rakip anil. Ay, tahat kalas. Lasim. Oh. Nah. Tis makifokus na jawan. Puskil. Ano sa we upload YouTube. Kalas ah, kafi. Siya naman yung kasar muskil. Kalas jadid ha. Jadi new one. Kalas rakip sir. Rakip sir wala badin. Kali awak nak kilo sir. Easy belt. Easy belt but difficult to put. Not easy. Very difficult. Kimusta? Let me know the truth. Wah, Masyaallah. Nagis. Doon nilalagay yung ano. Ah. Those special tools for putting the belt. Okay. Do it. Do it, bye. Hindi makita. Ayun. Ayun na yung iikutin na lang yan. Nanti tayo dahil jawal mafi fokus. Fokus mafi. So, mahirap ikabit yan. Oo. May lumagitik pa. Ayun na. Kabit na. Ano nga ito sir? Masbut. Subukan nga. Okay na. Ito yung ginamit pang kabit ng belt. Wala kasing tensioner yan. Ito yung ginamit na tools pang kabit ng belt. Siya. The high one. O sir, rakip jadid anin? Yan yung bracket. Dilim. Jadid ada sir? Sir, boys. Kadim.